Pansabay bas operation nga gikasa sa inisang pwersa sa kapulisan ang usa ka drug suspect nga gila isip high value individual og top 3 city level drug personality sa barangay Mankilam, Tagum City. Alas 3:22 antak na sa kadlawon, Nobyembre 26, 2025. Nailhan ang dinakpan niya si alias Binsar, 41 anyos, usa ka security guard, residente sa Proxilawan, barangay Magugpa West, Tagum City. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, napalitan sa operatiba ang suspitsado og usa ka dakong pakete sa gituang Cebu gamit ang 500 pesos nga mark money og 14 ka piraso sa peke nga 1,000 peso bill. Nakumpis ka usab sa kapulisan gikan sa posisyon sa dinakpan ang laing duha ka puto sa illegal nga droga kung diin mitimbang og 6 ka gramo sa gituang Cebu. Ang nasakmit sa mga operasyon nga nagkatira og 40,800 pesos base sa standard drug price. Balog na ang suspect sa Tagum City Police Station o nagatubang sa kasong paglapas sa Section 5 o Section 11 of Article 2 sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang Nobyembre 26 sa udto, gisilbihan og warrant of arrest ang suspect sa Tagum City Police Station sa Proctipas, Magugpuis ning syudad. Din kini gibalhog tungod sa giatubang nga kaso. Wala may rekomenda ang korte og piyansa sa Section 11 samtang adunay piyansa na kantidad og 40,000 pesos sa Section 12. Wala gipiling ang oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsanyol, XFM News.